अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले शहरियों को आइंदा 36 घंटों तक पीने के पानी की सप्लाई में शदीद खलल का सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB के मुताबिक कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फेज 2 के तहत अहम पाइपलाइनों की मरम्मत और देखभाल के काम अंजाम दिए जा रहे, जिसके 10 जनवरी की सुबह 6 बजे से पानी की सप्लाई बंद कर दी जा रही। वाटर बोर्ड के मुताबिक कोंडापुर से कुंडला तक पंपिंग मेन लाइन में मौजूद 200 mm खतर की पाइपलाइन में लीकेज को रोकने खराब 2375 mm एयरटेज और वैल्यूज को तब्दील करने और नसरालपल्ली जंक्शन के काम और मुख्तलिफ मुकामात पर खराब बटरफ्लाई वॉल्व्स और NRWs को बदलने के काम किए जाएंगे। इन जरूरी मरम्मती कामों के बाइस शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। पानी की किल्लत से मुतासिर होने वाले इलाकों में वनस्थलीपुरम, ऑटो नगर, नागुल, वैशाली नगर, बदंगपेट, लेनन नगर, आदिबटला, कुमारगुड़ा, बालापुर, बारकस, मैसूर और नाचाराम, तानाका, बोधन नगर, नलगुट्टा, डालापेट, मारेटपल्ली, प्रकाश नगर, पट्टीगुड्डा, मुकला मंडी, महेंद्र हिल्स, हशमतपेट, गौतम नगर, फिरोजगुड़ा, शास्त्रीपुरम, प्रशासन नगर और नेशनल पुलिस एकेडमी के अतराफ के इलाके शामिल हैं। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानो के तलबा से मुलाकात की, जिसमें तलबा ने यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी को रियासती हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर वापस लेने की कोशिश पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। तलबा ने कहा कि ये जमीन यूनिवर्सिटी की आइंदा तोसी और तालीमी तरक्की के लिए निहायत अहम और इस पर किसी भी किस्म का कब्जा नाकाबिल कबूल। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए KT ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्जाम लगाया कि मुल्क की वाहिद उर्दू यूनिवर्सिटी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। उनका कहना था कि कांग्रेस तालीमी इदारों की जमीनों को रियल स्टेट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जो निहायत तशवीशनाक है। यही है आपकी मोहब्बत की दुकान राहुल जी। आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आज बच्चे रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे क्या नौबत थी? वो आते हैं यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में 28 जो रियासत है वहां से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनकी फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा मेहनत कर रहे हैं। वो आज उनको मजबूरन आपकी हुकूमत की तरफ से जो मजबूरी यहाँ पे खड़ा किया गया, उसके जवाब में बच्चे आज बाहर आके उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं डिमांड करूंगा राहुल गांधी से, अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही में हो तो आप हुकूमत को, मरकजी हुकूमत जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनको सवाल करिए। उनको बोलिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्सपैंड करना चाहती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन करिए। वहां के अगर सहूलत और इम्प्रूव करना है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना, तो जरूर करिए, आवाज उठाइए। वो नहीं करते हो और यहाँ पे आके कहते हो कि अनयूज्ड लैंड है इसलिए वापस। भारतीय जनता पार्टी के निजामाबाद से रुकने पार्लिमान D अरविंद के हालिया बयान ने सियासी और समाजी हलकों में शदीद हलचल मचा दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निजामाबाद के नाम से मुताल्लिक बात करते हुए D अरविंद ने दक्कन के 7वें निजाम के नाम को लेकर न सिर्फ गुस्ताखाना बल्कि इंतहाई गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सख्त रद्दमल सामने आ रहा। अपनी तकरीर में D अरविंद ने कहा कि एक गधा निजाम आया था जिसने इंदौर का नाम बदल कर निजामाबाद किया और मजीद ये दावा भी किया कि निजाम नाम इतना मनहूस है कि इस नाम से जुड़ी कोई चीज कामयाब नहीं हुई। मिसाल के तौर पर निजाम शुगर मिल का बंद हो जाना। इन बयानात को अवाम और दानिश्वर तबके ने तारीख, तहजीब और शख्सियात की तौहीन करार दिया। सिर्फ यही नहीं, D अरविंद ने तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KCR को भी गैर शाइस्ता अंदाज में याद करते हुए कहा कि उन्होंने फार्म हाउस पर जाकर उनसे निजामाबाद का नाम इंदौर करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इस बूढ़े ने भी बात नहीं मानी।
یعنی اس جملے کو بھی سیاسی مخالفین نے بے ادبی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ قرار دیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ڈی اروند کا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے بیانات کو توجہ نہیں ملتی تو وہ جان بوجھ کر اشتعال انگیز اور بدتمیز زبان استعمال کرتے ہیں تاکہ میڈیا اور عوام کی توجہ حاصل کر سکیں۔ عوامی سطح پر اس معاملے پر مختلف رد عمل دیکھنے کو مل رہا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو ایسے بیانات سے سیاسی فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ڈی اروند پارٹی میں اب تک برقرار ہیں، ورنہ ان کی سیاسی حیثیت اتنی نہیں کہ وہ ایک کارپوریٹر بھی بن سکیں۔ وہیں بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ نیا بھارت ہے جہاں مشہور ہونے کے لیے کام کی نہیں بلکہ کسی بڑی شخصیت کا نام لے کر بدتمیزی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈی اروند کے بیان کے بعد نظام آباد میں نام کی تبدیلی کے مسئلے سے زیادہ ان کی زبان اور لہجے پر بحث تیز ہو گئی۔ سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں اور باشعور شہریوں کی جانب سے مطالعہ کیا جا رہا کہ عوامی نمائندوں کو ذمہ داری اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ وہ دلیندر نظام دلیندر کا نام ہٹاؤ۔ تمہارے بستیوں میں کبھی کبھی آتا ہوں میں، میرے دوستاں بہت ہے، بارش ہوئے تو ڈرینیج گھروں میں آتا تمہارے۔ تو ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ووٹنگ کرو، ووٹ ڈالنے کا انداز، سوچنے کا انداز بدلو۔ کوئی کام کر رہا تمہارے لیے۔ سابق وزیر و بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سنیما تھیٹر اوپننگ پر جا رہے ریونت ریڈی اشوک نگر سینٹرل لائبریری جانے کی ہمت ہے۔ الیکشن کے وقت سال میں 2 لاکھ نوکریاں دیتے ہیں، کہاں تھا؟ اب چہرہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ ہزاروں پولیس سیکیورٹی کے بیچ سنیما تھیٹر جانے کا وقت ہے، لیکن بے روزگار نوجوانوں سے ملنے کا وقت نہیں۔ کیا جس سنیما تھیٹر کا افتتاح کر رہے ہو اس کے بالکل پاس ہی اشوک نگر لائبریری ہے، وہاں جا کر بے روزگار نوجوانوں سے بات کرو، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لائبریری جائے بغیر دم دبا کر بھاگ گئے تو یہ بے روزگاروں کے ساتھ دھوکہ ہی کہلائے گا۔ جاب کیلنڈر کو جاب لیس کیلنڈر بنا دیا، سرکاری نوکریوں کے نوٹیفیکیشنز جاری ہی نہیں کر رہے، سب کو سرکاری نوکریاں دینا ممکن نہیں۔ وزیر سردار بابو ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الیکشن کے وقت بے روزگار نوجوانوں کو یقین دلایا، اب آ کر دھوکہ دیا۔ అని చేతులు ఎత్తేసి బట్టి విక్రమార్క గారేమో జాబ్ క్యాలెండర్ పెట్టి జాబ్లెస్ క్యాలెండర్ చేసేసిండు దాన్ని। మరి ఇప్పుడు అశోక్ నగర్ కు రేవంత్ రెడ్డి గారు సినిమా టాకీస్ ఇనాగ్రేషన్ పోతే 1000 మంది పోలీసు వాళ్ళని పెట్టిరట, ఏదైనా సందులకి వెళ్ళి పొలాలు అత్తారేమో అడుగుతారేమో అని 1000 మంది పోలీసు వాళ్ళని పెట్టుకుని సినిమా టాకీస్ ఇనాగ్రేషన్। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी मेगा स्पेशल सफाई प्रोग्राम पूरे ग्रेटर हैदराबाद में जोरों शोर से जारी है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने फिल्मनगर कोट्टा चेरू इलाके में फील्ड लेवल पर सफाई के खसूसी प्रोग्राम का मुआयना किया। तवील अरसे से एक जगह पर जमा फजला को मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाए, सड़क के किनारे छोड़ी जाने वाली गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल में हटाया जाना चाहिए। इन बातों का इजहार कमिश्नर आरवी कन्नन ने किया है। تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی مفاد اور بین ریاستی تعاون پر اہم تبصرے کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت سیاسی تنازعات کے بجائے عملی حل چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اگر پوچھا جائے کہ تلنگانہ کو پنچایت چاہیے یا پانی تو میرا جواب ہمیشہ پانی ہی ہوگا۔ اگر پوچھا جائے کہ ہمیں تنازع چاہیے یا حل تو ہم حل ہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پانی کے مسئلے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا کوئی ارادہ کانگریس پارٹی کا نہیں۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر عوامی مفاد کی خاطر تعاون کریں۔ ریونت ریڈی نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو سے بھی براہ راست درخواست کی کرشنا دریا کے مشترکہ دور میں قائم منصوبوں کی منظوریوں میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ رکاوٹوں کی وجہ سے مرکزی فنڈز نہیں مل رہے اور ریاست پر مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت کے مشیر SC/ST OBC اور اقلیتی محمد علی شبیر نے اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہر الدین کے ساتھ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کیا تاکہ آئندہ ماہ رمضان کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ عوامی نمائندوں بشمول MPs، MLA، MLC، مختلف کارپوریشنوں کے چیئرمین اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ شبیر علی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے مہینے میں ریاست بھر میں دکانیں اور ادارے رات بھر کھلے رہیں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے کارپوریٹروں کی ایک ٹیم نے گجرات کے احمد آباد میں سابرمتی ریور فرنٹ پروجیکٹ کا دورہ کیا، جس کا مقصد ایک سیاحتی مقام کے طور پر شہر کے دریا کے کنارے کی ترقی کے لیے بہترین طریقوں اور ماڈلز کو سمجھنے کے لیے ایک مطالعاتی دورے کے حصے کے طور پر ہے۔ میئر گدوال وجے لکشمی، ڈپٹی میئر متیش سریلتا شوبھن ریڈی کی قیادت میں کارپوریٹروں کی ایک ٹیم نے وہاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر احمد آباد میونسپل کارپوریشن، AMC، پرجاپتی وجے اور سابرمتی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے
کے نمائندوں نے GHMC ٹیم کو پروجیکٹ کے ڈیزائن، منصوبہ بندی اور عمل آوری کے طریقہ کار کی وضاحت کی۔ انہوں نے سابرمتی ندی کے کنارے کو نظر انداز کرنے کے عمل کی وضاحت کی، جو لوگوں کے لیے موزوں سیاحتی اور تفریحی علاقے میں تبدیل ہو گئی، جبکہ سابرمتی ریور فرنٹ کو 7 مرحلوں میں تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 11.5 کلومیٹر کے ترقیاتی کام کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا مرحلہ مزید 6 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ دہلی پولیس نے وسط دہلی کے ترکمان گیٹ علاقے میں واقع درگاہ فیض الہی مسجد کے اطراف نماز جمعہ کے پیش نظر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے تھے۔ پولیس نے واضح کیا کہ اس مسجد میں عام افراد کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور مسجد کے آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کے جمع ہونے پر مکمل پابندی عائد رہی۔ سیکیورٹی انتظامات کو چاق و چوبند قرار دیتے ہوئے پولیس حکام نے کہا کہ فورس پہلے سے ہی علاقے میں مستعد رہی اور رپورٹ کے مطابق درگاہ فیض الہی مسجد کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اور ترکمان گیٹ کے آس پاس کی متعدد سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ علاقے میں گزشتہ 2 دنوں سے دکانیں بند رہیں اور جمعے کے روز بھی بازار نہیں کھلے تھے۔ پولیس کو خدشہ تھا کہ نماز جمعہ کے موقع پر مقامی افراد بڑی تعداد میں مسجد کی طرف آ سکتے ہیں، اسی لیے جمعے کا دن انتظامیہ کے لیے نہایت حساس تھا اور رپورٹ کے مطابق پولیس نے اس معاملے پر امن کمیٹی کے ارکان کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی۔ اس گفت و شنید کے بعد امن کمیٹی کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی کہ لوگ نماز جمعہ اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ ہم نے پولیس ڈپلائمنٹ کیا ہے، ہر فرائیڈے ہمارا ڈپلائمنٹ رہتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا بیکاز ایک انسیڈنٹ ریسنٹلی ہوا ہے تو اس لیے تھوڑا سا زیادہ فورس ہم نے لگایا، بٹ ہمارا سائڈ سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایون فیض الہی مسجد میں بھی آج جمعہ کا جو نمازیں ہو رہے ہیں تو سارے اولڈ دہلی کی سارے مسجد میں جیسے پہلے سے جمعہ ہو رہا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ سر کیا اپیل کی گئی ہے کہ کم لوگ آئیں، بھیڑ کم ہو، گھر سے نماز ادا کریں، کچھ اس طرح کی؟ نہیں، انیشلی ہم لوگ ایسا ایک بار دیکھ رہا تھا کہ مسجد کے سائڈ میں ڈیمولیشن ہوا تو اس لیے مطلب اسٹرکچرل سیفٹی ایشوز تو کچھ ہے نہیں، تو اس لیے پہلے بولا تھا تھوڑا سا اگر یہ ہو جائے تو وہ ادروائز تو دیر آر نو ریسٹرکشنز۔ نمبرز جو ہے کچھ لمیٹڈ کیے کہ اتنی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی ریسٹرکشن جماعت میں نماز پڑھ سکتے۔ سر یہ پریکاشنری، سر دکانیں ابھی بھی بند ہیں تو کیا وہ ابھی ایسا یہ نہیں ہے، بٹ آفٹر ایز سون ایز وی آر assessing the situation, everything is almost normal and we will uplift the مطلب یہ ریسٹرکشنز بھی ابھی ریموو کر لیں گے۔ سر کوئی نئی اریسٹنگ اس میں اور اب تک کل کتنی ہوئی ہے؟ 12 لوگوں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور انفلوئنسرز کا بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اب ہمارا سوشل میڈیا ٹیم نے اس کو اینالائز کیا، 1-2 لوگوں کو سیرا ڈاؤن کیا جنہوں نے مطلب پرووک کیا لوگوں کو، تو وی have asked them to join investigation۔ تو ابھی 2 لوگ جو ڈاؤٹ فل تھے ان کو انویسٹیگیشن جوائن کرنے کے لیے بولا، دے ہیو ناٹ جوائنڈ، سو وی ول ٹیک نیسسری لیگل ایکشن۔ اس کا ابھی ایسا اپنا ان کو نوٹس نہیں سو ہوا، بٹ ان کی جو ویڈیوز جو آیا ہے وہ ابھی ایگزامن کر رہے ہیں، تو دیر آر ملٹیپل ایلیگیشنز اگینسٹ ہم۔ وہ ایک بار پراپر ایویڈنس آنے کے بعد وی ول ٹیک نیسسری۔ سر کل آپ نے بتایا تھا 10 سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں پولیس کے جانچ کے دائرے میں ہیں اور ایک مہیلا ایمن رضوی، ان کا کیا اسٹیٹس ہے ابھی تک انویسٹیگیشن؟ ان کو ہم نے بلایا ہے، شی ہیز ناٹ جوائن دی انویسٹیگیشن، ابھی انویسٹیگیشن جوائن نہیں کیا، تو جو لیگل ریمیڈیز ہے، لیگلی جو کاروائی ہے، دوز ایکشن وی ول ٹیک۔ سابق مرکزی وزیر ریل اور RJD کے سربراہ لالو پرساد یادو کو عدالت سے بڑا جھٹکا لگا جب دہلی کے راؤز ایونیو میں واقع خصوصی عدالت نے لینڈ فار جاب معاملے میں لالو یادو ان کے اہل خانہ اور دیگر ملزمان کے خلاف الزامات طے کرنے کا حکم سنایا۔ یہ معاملہ ریلوے میں درجہ چہارم کی نوکریوں کے عوض زمین حاصل کرنے سے متعلق، جسے عدالت نے ایک منظم سازش قرار دیا۔ عدالت کے مطابق ابتدائی شواہد کی بنیاد پر یہ واضح ہوتا ہے کہ لالو یادو اور ان کے خاندان کی جانب سے وسیع پیمانے پر سازش رچی گئی۔ عدالت نے کہا کہ چارج شیٹ میں شامل مواد سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ لالو یادو کے قریبی معاونین نے نوکریوں کے بدلے زمین کے حصول میں شریک سازش کے طور پر کردار ادا کیا۔ عدالت نے لالو یادو اور دیگر کی جانب سے دائر بری کے درخواستوں
درخواستوں को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन दलाइल में कोई वजन नहीं। अदालती रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि इस बात के पुख्ता इशारे मिलते हैं कि मुल्जिमान ने सरकारी ओहदे से अलग होकर एक मुजरिमाना मंसूबे के तहत काम किया और आईनी अख्तियारात और सवाबदीद का गलत इस्तेमाल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के दफ्तर और उसके शरीक बानी प्रतीक जैन की रिहाइश पर होने वाली छापामारी के बाद कोलकाता हाई कोर्ट से रुजू किया है। ईडी ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जांच के दौरान दानिस्ता तौर पर ऐसी कार्रवाइयां की गईं जिनसे तफ्तीशी अमल मुतासर हुआ और सरकारी काम में रुकावट पैदा हुई। एजेंसी ने मामले की संगीनी को देखते हुए सीबीआई जांच की इजाजत मांगी और फौरी समाअत की दरख्वास्त भी दी। हाई कोर्ट की जस्टिस सोरा घोष ने इब्तदाई समाअत के दौरान ईडी को मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी और दोपहर 2:30 बजे तफसीली समाअत मुकर्रर की। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि छापे के दौरान वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने मुबैना तौर पर कुछ अहम फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात अपने कब्जे में ले लिए, जिससे जांच में बराह रास्त खलल पड़ा। एजेंसी का कहना है कि ये इक़दाम तफ्तीशी अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है और इस पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। ईडी ने यह भी इस्तदा की कि इसी मामले से मुतल्लिक़ तृणमूल कांग्रेस की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, इसलिए तमाम मुतल्लिक़ा दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत की जाए ताकि हक़ाइक़ का जामे जायजा लिया जा सके। ईरान में जारी शदीद एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने अमेरिका और इसराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और दोनों ही ममालिक को सख्त तनबीह की है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने कहा है कि हम अपनी हद कभी नहीं भूलते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ज़रूरत पड़ने पर दाखिल होने की कोशिश करने की बात कही है। दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी नहीं है और अंदेशा जाहिर किया जा रहा कि अमेरिकी सदर ईरान में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों से फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मौजूदा हालात को पेश नजर रखते हुए जुमे की नमाज के बाद अवाम से खिताब करते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि इसराइल और अमेरिका बड़ी साजिश में मसरूफ है, लेकिन इसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। उन्होंने मजीद कहा, ईरान के लोग इस साजिश को अच्छी तरह समझते हैं, हम अमेरिका के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।